बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेखुल इस्लाम मसनवी शरीफ के दर्स में एक बहुत खूबसूरत वाक़या फरमाते हैं कि शुक्र और शिकवा क्या होता है। कि एक बंदा बैठा हुआ था और अल्लाह ताला से शिकवा कर रहा था। कहता, बारी ताला, मैं तेरा बंदा हूँ और भूखा रहता हूँ, पहनने के लिए अच्छा नहीं मिलता, मौसम ठंडा आ जाए तो गर्म कपड़े नहीं है। मौला, तूने मुझे पैदा तो कर दिया मगर अपने बंदे पालने का सलीका नहीं आता। और फिर वो कहता है कि बारी ताला, तू उस बादशाह से सीख ले कि अपने बंदों को कैसे पाला जाता है। देखें, वो जो बादशाह है उसके जो सिपाही हैं उनको कितना अच्छा लिबास पहनाता है, आला खाने उनको देता है, उनकी रहाइश का ख्याल रखता है, आला सवारियाँ उनको देता है। उसके बंदे हैं, सिपाही हैं, मुलाजिम हैं, उसके गुलाम हैं। देखें उसने अपने मुलाजमों को कैसे रखा हुआ है। तो मौला, अगर तुझे अपने बंदे को पालना नहीं आता तो बादशाह से सीख लें। ये एक इंसान अल्लाह के हुजूर बात कर रहा था, यानी शिकवा कर रहा था। अब कुछ अरसा गुजर गया और मौलाना रूम फरमाते हैं कि उस बादशाह पर दूसरी रियासत के बादशाह ने हमला किया उसको अरेस्ट करने के लिए। बादशाह छुप गया किसी के यहाँ। फिर दूसरे बादशाह की फ़ौज ने सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके कहा, हम तुम्हें छोड़ देंगे, बस अपनी बादशाह की खबर हमें दे दें, हमें तो तुमसे गरज नहीं है, हमने आपके बादशाह को अरेस्ट करना है, सल्तनत तो उसी से हमने छीननी है, सो बता दें वो कहाँ है। पता तो सबको था मगर सब ने कहा हमें नहीं पता बादशाह कहाँ है। फिर एक एक सिपाही को वो नए बादशाह कत्ल करता गया। एक एक के सामने किसी के हाथ काट दिए, बाजू काट दिए, टांगे काट दिए। सब लोग देखते रहे कि अगर नहीं बताया तो ये हश्र होगा हम सब के साथ। लोगों के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और उनसे पूछा गया, बस बता दो आपका बादशाह कहाँ है। और किसी एक ने नहीं बताया। कहते हमें नहीं पता, अपने बादशाह का राज फिर उन्होंने नहीं बताया। सो सारी फौज ज़िबा कर दी। जब ये सारा वाक़या हो गया तो फिर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि मौलाना रूम के मसनवी में उस वाक़या में कि अल्लाह उस शख्स को जवाब देता है, अल्लाह उस शख्स को कहता है, तू भी बंदा बनने उनसे सीख लें और कभी मौला का शिकवा यूं ना करें। सुभान अल्लाह। तू मुझे कहता है कि मुझे मौला नहीं बनना आता, तो तुझे बंदा बनने कब आता है। तूने कहा खाना नहीं मिला, सर्दी में कपड़े नहीं मिले, तो फौरी शिकवा कर दिया। उनको भी तो देखो, अगर उस बादशाह ने नेमतें दी थी तो तूने मेरी नेमतें तो कभी याद नहीं की थी कि मैंने क्या क्या आपको अता की। जो दिया वो तुझे नहीं याद, और जो मैंने नहीं दिया तू गिन गिन कर बता रहा है। उस बादशाह ने उन पे एहसान किया तो था और उसके गुलामों को बदले में उनके टुकड़े टुकड़े रेजे रेजे हो गए, मगर उनका बंदगी का आलम ये था कि अपने बादशाह का राज नहीं बताया, वरना बता देते और सब छूट जाते और हर एक की जान बच जाती। सो बंदगी जान देने की नाम है। ये है कैफियत शुक्र। शुक्र एक वे ऑफ थिंकिंग है, सोच का डिसिप्लिन है। शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि गिलास में पानी है, कुछ पानी है। अब एक एंगल ये है कि ये जो इसका बकिया खाली हिस्सा है, अपनी सारी उम्र उसको देखते रहें कि मेरा गिलास आधा खाली है, मेरा गिलास एक तिहाई खाली है। सो शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि अगर आप खाली देखते रहेंगे तो अल्लाह ताला आपको खाली कर देगा। अब दूसरा एंगल ये है कि अपनी निगाह ऐसी बनाओ कि हिस्सा जो भरा हुआ है सिर्फ वो नज़र आए, खाली नज़र ही ना आए। जिसको सिर्फ अपने मन का, ज़िंदगी का, अल्लाह ताला की नेमतों के साथ ज़िंदगी का बर्तन भरा हुआ नज़र आता होगा तो अल्लाह उसको भर देगा।
اس لیے جو خالی حصہ دیکھتا ہے اس کی زندگی شکوے سے لبریز ہو جاتی ہے، بے صبر ہوتا ہے، شاکی ہوتا ہے، ہمیشہ شکوہ کرتا ہے۔ اور جو ہمیشہ بڑے ہوئے حصے کو دیکھتا ہے وہ شکر گزار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ابراہیم میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، وہ جو شکر گزار رہتا ہے، وہ جو باقی خالی تھا اللہ اس کو بھی بھر دیتا ہے۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ اس کو بھی بھر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ، یہ بڑے ہوئے حصے کے لیے ہے۔ وہ جو گلاس ہے جس میں پانی ہے یہ بڑے ہوئے حصے کے لیے ہے۔ وہ جو بڑا ہوا حصہ ہے، بلا آدھا ہو یا 1/3 ہو، جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، لا ان شکرتم، اگر اسی پہ نگاہ رہے گی اور خالی حصہ نہیں دیکھے گا اور شکر مند رہے گا کہ مولا تیرا کرم ہے، تو نے مجھے اتنا عطا کر دیا ہے، میں اس قابل ہی نہیں تھا، میں تو اس لائق نہیں تھا، تو نے مجھے بہت دیا ہے۔ اور دل نے بھی یہی سمجھا، عقل اور دماغ نے بھی یہی سمجھا، زبان نے بھی یہی بولا مولا تیرا کرم ہے، اگر بڑے ہوئے حصے کو دیکھتے رہے، شکر مند ہوگا تو باقی آدھا ہو یا 2/3 خالی تھا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بھر دے گا۔ میری بہنیں، بڑے ہوئے حصے کو دیکھتے رہنے والے بڑے رہتے ہیں اور خالی حصے کو دیکھتے رہنے والے خالی رہتے ہیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو نعمت جانے، اس کو نعمت پر ہمیشہ شکر گزار رہیں۔ اور شکر کے 3 پہلو ہیں۔ شکر بالقلب، یعنی اپنے باطن کے اندر شکر ہو، دل کے اندر شکر گزاری ہو، من کے اندر شکر گزاری ہو، دماغ کے اندر شکر گزاری ہو۔ پھر شکر باللسان، اس شکر کا اعتراف رکھیں، اس کا قلب شاکر رہیں اور ثانیاً زبان سے اس کا ہمیشہ تحدث رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ دوحہ میں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب ذکر کریں، زبان سے ہمیشہ شکر کے کلمات ادا کرتے رہیں۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے، دل اس نعمت پر ہم وقت متعارف اور راضی رہے اور زبان شاکر رہیں۔ پھر تیسرا شکر، شکر بالبدن والارکن، اور جسم سارا اس شکر کو ادا کرنے میں مگن رہیں، مصروف رہیں، اطاعت میں، عبادت میں، ذکر میں، شکر گزاری میں، نیکیاں اور بھلائی میں، نیکی کے عمل میں لگے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کو شکر کرنے کا سب سے بہتر اور اعلیٰ ذریعہ یہ ہے۔